नमस्कार दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 12th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो 6 चैप्टर है बिस्मिल्लाह खां, उसका तीसरा पार्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर से कर देना। तो अब हम चैप्टर 6 बिस्मिल्लाह खां उसका तीसरा पार्ट पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। एक बीजो प्रसंग याद आवे छे। मामानी पार्टी अलीबक्स एंड पार्टी कहेवाती। एक जग्याए शरणाईनी स्पर्धा योजायेली। मामा बीमार हता एटले एमने बदले मारे एमां भाग लेवा जवानुं थयुं। जती वखते मामाने पगे लाग्यो त्यारे मामाए आसमान सामे जोईने खुदाने याद करी मारा वांसा पर वांसो एटले के खभा पर हाथ मूकीने अने पछी हिम्मत आपता होय तेम वांसामां हाथ ठपकारी रजा आपी। ए वखते हूँ मने बदलाई गयेलो लाग्यो। मारामां जाणे मामानो प्रवेश थई गयो होय एवो मने अनुभव थयो। हरीफाईमां हूँ जीत्यो, मारी वाह वाह थई, पण घेर आव्यो ते पछी तो तेवो ने तेवो बनी गयो होय एवो अनुभव्यो। मामानी शक्तिनो परिचय मने त्यारे थयो। यानी इस प्रसंग के अंदर बिस्मिल्लाह खां बताते हैं कि एक जो दूसरा प्रसंग है वो उन्हें याद आता है कि जब उनकी मामा की जो पार्टी थी अली बख्श एंड पार्टी, कहते हैं कि एक जगह पर वहां किसी स्पर्धा में उन्हें जाना था लेकिन मामा जी बीमार हो गए थे और कहते हैं कि इसीलिए उनकी जगह पर बिस्मिल्लाह खां खुद गए। तो जाते वक्त उनके मामा ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर शाबाशी देते हो, आशीर्वाद देते हो, इस प्रकार से उन्हें विदा किया। और कहते हैं कि उस समय बिस्मिल्लाह खां को लगा कि साक्षात उनके मामा जी की शक्ति उनके अंदर आ गई और कहते हैं कि वो उस स्पर्धा में विजेता प्राप्त हुए, यानी कि विजयी प्राप्त की उन्होंने। कहते हैं कि सब जगह उनकी वाह वाह हुई, लेकिन जैसे ही घर आए वो पहले के जैसे जो थे वैसे के वैसे हो गए, क्योंकि वहां घर आकर उन्हें अपने मामा की शक्ति का परिचय हुआ। छेल्लो प्रसंग छे एमना अवसान समयनो। जिंदगीमां कदी न भूलाय तेवो अने मारा भाग्यनो ए बनाव छे। આજે હું જે છું એ એમની જ દુઆ છે એમ હું માનું છું। મામા છેક સુધી સારા હતા। એક દિવસ અચાનક બપોરે 4 વાગે તબિયત ખરાબ થઈ। રાત્રે 10 વાગે બધું ખરાબ થઈ ગઈ। છે કે રાત્રે 10 વાગ્યાની આજુ વધારે ખરાબ થઈ ગઈ। હું એમની પાસે બેઠેલો, તેઓ પથારીમાં તરફડતા હતા। એમને એમ બેઠા મને ઊંઘમાં એટલે કે મને ઊંઘ આવી ગઈ। લગભગ 2 વાગે મામાએ મને ઉઠાડ્યો। હું ગભરાઈને જાગી ગયો અને મેં પૂછ્યું કે પાણી જોઈએ છે? એમણે ના પાડી। મેં ઊંઘ ઉડાડીને જોયું તો મામા એકદમ સાજા લાગ્યા। થોડા સમય પહેલાની એમની બેચેની ક્યાંય દેખાતી નહોતી। તેઓ પથારીમાં બેઠા થયા અને આસમાનમાં જોઈને કંઈક બોલવા लाग्યા। પછી મને પોતાની પાસે લીધો, ખૂબ ભેટ્યા, મને ગળે લગાડીને ખૂબ ખૂબ હેત કર્યું। પછી કહે કે જાઓ, ખુશ રહો, અને સૂઈ ગયો। સવારે 7 વાગે તેમણે દેહ છોડ્યો। આ છેલ્લું એમનું હેત, છેલ્લી એમની દુઆ આજની મારી કંઈ પણ નામના એ એમની દુઆને આધારે છે। यानी यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जी बताते हैं कि जो अंतिम जो प्रसंग है वो उनके अवसान का था, मौत का था, कि जिंदगी में कभी न भूल पाए ऐसे उनके नसीब का, उनकी किस्मत का वो बनाव था, वो घटना थी। कहते हैं कि आज भी कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी दुआओं के कारण ही हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। कहते हैं कि उनके मामा अंत तक बहुत अच्छे थे, भले थे, लेकिन एक दिन अचानक दोपहर को 4 बजे के आसपास उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत कहते हैं कि रात को 10 बजे और भी ज़्यादा खराब हो गई। मैं उनके पास बैठा था
और वो पथारी में ऐसे बीमार थे और वैसे ही बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। लगभग 2 बजे मामा ने मुझे उठाया। मैं घबरा कर जाग गया और मैंने पूछा कि पानी चाहिए। उन्होंने मना किया और कहते हैं कि मैंने देखा तो मामा जी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक थे। थोड़े समय पहले की उनकी जो बेचैनी थी वो अब दिखती नहीं थी। वो पथारी में यानी कि वो जो उनका जो बिस्तर था वहां उठ बैठे और आसमान की तरफ देखकर कुछ बोले। फिर मुझे अपने पास बुलाया, मुझे गले लगाया और मुझे बहुत स्नेह किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जाओ खुश रहो, और मैं सो गया। जब सुबह में देखा तो उन्होंने अपने जो देह है वो छोड़ दी थी, और ये इनका अंतिम उनका प्रेम, उनका स्नेह था, अंतिम उनकी दुआ थी। और आज भी मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी उस दुआओं के कारण ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। લેખિકા આગળનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે કોઈ ચમત્કારનો અનુભવ થયો છે? તો બિસ્મિલ્લાહ કહે છે કે હા, એક બે એવા પ્રસંગ છે, જો કે મામા એ વાત કોઈને ન કહેવા કહેલું, પરંતુ મારાથી ક્યાંક કહેવાઈ જવાય છે। હું હંમેશા રિયાઝ સાંજે કરતો। રિયાઝ કરવાનું મને બાલાજીના મંદિરમાં બહુ ફાવતું। એક બાજુ ગંગા વહી જતી હોય, બીજી બાજુ મંદિર હોય, વચ્ચે નગારખાનું, એના પર બેસીને રાત્રે રિયાઝ કરવામાં ઓર લહેજત આવતી। રિયાઝ સાંજના 7 થી 11 સુધી કરતો ને પરોઢના 3 થી 4 કરતો। પરોઢીએ રિયાઝ કર્યા પછી નમાજ વગેરે પડતો। આમાં સાંજના 7 થી 11 સુધીની રિયાઝ ખરી થતી। એક ચિત્ત થઈને ખૂબ મહેનત કરવાનું ત્યારે ગમતું અને ફળ પણ સારું મળતું। એક દિવસ એવી રીતે રાત્રે યમન કલ્યાણ વગાડતો હતો, ત્યાં ક્યાંકથી સુગંધ આવવા લાગી। ધીમે ધીમે કરતા મગજ તર થઈ જાય એવી સુવાસથી વાતાવરણ ભરાઈ ગયું। સુગંધ ક્યાંથી આવે છે અને શું છે તે જોવા માટે સાંજ છોડીને હું ઊભો થયો। આજુબાજુ જોતા મંદિરના દરવાજા પાસે એક બુઢો માણસ દેખાયો। જોતા ડરી જવાય એવો ઊંચો ફકીર જેવો એ લાગતો હતો। શરીરે માત્ર લુંગી પહેરી હતી, હાથમાં એક લાકડી હતી। હું શું વગાડું છું એમ એણે મને પૂછ્યું, તો એના તરફથી ખુશ્બુની લહેર આવી ગઈ। હું સમજી ગયો કે આ સુગંધ આનામાંથી આવે છે, એટલે એને પગે લાગ્યો। પછી એણે મને વગાડવા કહ્યું। મેં વગાડ્યું, પણ મારું વગાડવાનું કોઈ અદ્ભુત વ્યક્તિ સાંભળે છે એ ખ્યાલથી હું સારું વગાડી ન શક્યો, એટલે થોડું વગાડીને મેં છોડી દીધું। તેઓ બોલ્યા, જિંદગીભર મજા કરેગા, અને એ ચાલી ગયા। એમના ગયા પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે એ કોઈ દૈવી પુરુષ હશે। મારે કંઈક દુઆ માંગવી જોઈતી હતી, તેથી હું એમની પાછળ દોડ્યો, પણ એમનો પત્તો ક્યાંય લાગ્યો નહીં। મામાને જઈને મેં બધી વાત કરી। મામાજી નારાજ થયા। મારે એ વાત એમને પણ ન કરવી જોઈએ। ઈશ્વરી દુઆ ખાનગી જ રાખીએ એવી મને એમણે શીખાવણ આપી। यहाँ पर लेखिका ने जब बिस्मिल्लाह को प्रश्न कि आपको कभी किसी चमत्कार का अनुभव हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर अपना एक जो अनुभव है वो यहाँ पर बताया है। कहते हैं कि मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ था, लेकिन मुझे मामा जी ने उस प्रसंग की बात, उस घटना की बात किसी को न कहने के लिए बताया, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से वो बात निकल जाती है। कहते हैं कि मैं हमेशा शाम को रियाज करता, और रियाज यानी कि प्रैक्टिस, और उसलिए मैं हमेशा बालाजी के मंदिर में ही प्रैक्टिस करता था। वहाँ एक तरफ गंगा नदी बहती हो और दूसरी तरफ मंदिर हो और बीच में नगार खाना, और उस पर बैठकर मैं रोज रात को और रियाज करता। उसकी और भी लहजत यानी कि मजा आती। रियाज शाम के 7 से और सुबह में 3 से 4 तक। कहते हैं सुबह में रियाज करने के बाद मैं नमाज पढ़ता, और इस प्रकार शाम के 7 से 11 तक वो रियाज
होती थी। एक चित होकर खूब मेहनत करना उस समय मुझे अच्छा लगता और उसका फल भी मुझे मिलता था। एक दिन ऐसे ही मैं रात को यमन कल्याण यानी कि एक रात सुर का नाम है, कहते हैं मैं बजा रहा था और कहीं से अचानक सुगंध आने लगी। धीरे धीरे वो सुगंध और भी ज़्यादा फैल गई। मैंने देखा कि भाई ये सुगंध कहाँ से आ रही है, वो देखने के लिए मैं वहीं पर अपनी शहनाई छोड़कर मैं खड़ा हुआ और इधर-उधर देखा तो मंदिर के दरवाजे के पास एक बुढ़ा इंसान दिखा। कहते हैं अगर देखे तो वो हम डर सक यानी हमको डर लगे, इस प्रकार का वो ऊंचा फकीर जैसा इंसान लग रहा था। उसने सिर्फ लुंगी ही पहनी थी, हाथ में एक लकड़ी थी। मैं क्या बजा रहा हूँ उसने मुझे पूछा और कहते हैं कि उस समय उसकी तरफ से इस प्रकार सुगंध आ गई, खुशबू आ गई और कहते हैं कि उस व्यक्ति के बराबर में पैर लगा, यानी बिस्मिल्लाह खां उनको कोई अद्भुत यानी चमत्कार कोई ऐसे बड़े इंसान थे, इसीलिए उन्होंने मान पूर्वक उनके पैर लगे और फिर उस इंसान ने उन्हें बजाने के लिए कहा तो उन्होंने बजाना शुरू किया, लेकिन वो इतना अच्छा बजा नहीं पाए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जिंदगी भर मजा करेगा, इस प्रकार कहकर वो वहां से चले गए। फिर बिस्मिल्लाह खां को ख्याल आया कि कहीं कोई चमत्कारी पुरुष तो नहीं है ना, तो उन्होंने इधर-उधर ढूंढा लेकिन वो मिले नहीं। जब सुबह हुई तो ये बात उन्होंने अपने मामा जी को बताई, तो उनके मामा जी ने उन्हें डांटा और कहा कि ऐसी बातें कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए। और इस प्रकार कहते हैं कि वो अनुभव उनको आज भी याद है। લેખિકા આગળનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપના સાજની કોઈ વિશિષ્ટતા છે? સાજ એટલે કે શરણાઈ. હા, મારું સાજ હું જાતે જ બનાવું છું ને જીવની જેમ જાળવું છું. અમારામાં રસમ પણ એવી હોય છે કે કોઈ એકબીજાનું સાજ વાપરે નહીં. હું મારું સાજ સાગના લાકડામાંથી બનાવું છું કારણ કે એના સૂર રસદાર હોય છે. કેટલાક લોકો સીસમના લાકડામાંથી શરણાઈ બનાવે છે, એનો સૂર કડક છે. શરણાઈ જેમ જૂની એમ વધુ સારી ગણાય. એ તૈયાર કરવામાં ઘણો સમય જાય છે અને મહેનત પણ ઘણી પડે છે. શરણાઈ બનાવવાના માટેના ખાસ નાના મોટા ઓજારો હોય છે, માટે ઘરે તો એનો એક કબાટ ભરેલો છે. સરાણીયા પાસે અમે લાકડું પૂરું કરાવી લઈએ, પછી ઘેર બેઠા બેઠા તૈયાર કરીએ. લગભગ 2 મહિને એક સાજ તૈયાર થાય. સૂરમાં જરા પણ ફરક ન પડે એ રીતે ઘસીને તૈયાર કરવું પડતું હોય છે. એમની વચ્ચે મૂકવાના રીડ મેળવવાની બહુ જ મુશ્કેલી છે. તે કલકત્તા અને તોજપુરના તળાવમાં જ થાય છે. ત્યાંથી લાવવા માટે ઘણા જોખમો અને સાહસો ખેડવા પડે છે. આ રીડ વરસાદમાં નરમ થઈ જાય છે એટલે એની સારવાર ઘણી કરવી પડે છે. શરણાઈને ગરમીના દિવસોમાં કડવા તેલમાં ડુબાડી રાખવી પડે છે, નહીં તો ગરમીના દિવસોમાં તે ફાટી જાય છે. તેલમાંથી કાઢીને પછી એને સૂકવવા માટે તાપમાં નહીં રાખતા હવામાં મૂકવી પડે છે અને પાવડર લગાડીને કોરી કરવી પડે છે. લેખિકા આગળનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે એમના વતન અને જન્મ સ્થળ વગેરેની માહિતી પૂછતા જે જવાબ મળે છે તે આ પ્રમાણે છે કે અમે મૂળ પંજાબના હતા અને છેલ્લે 250 વર્ષથી બનારસ વસીએ છીએ. પિતાનું નામ પૈગંબર બક્ષ છે. અત્યારે તેઓ 75 વર્ષના છે, પણ એમના દાંત તદ્દન સાબુત છે. રોજ સવારે કાચા ચણા અને ગોળ ખાય છે. લોડું સીધું કરી શકે એટલી મજબૂતાઈ દાંતની છે. 2 માઇલ ચાલે છે. આંખો પણ જરાય नबड़ी નથી. यानी जब लेखिका उनके वतन और जन्म स्थान के बारे में पूछती हैं तो वो बताते हैं कि वो मूल पंजाब के हैं और पिछले 250 साल से बनारस आकर बसे हैं. उनके पिता
पैगंबर वक्त से और अभी वो 75 साल के हैं। उनके दांत जो है बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। रोज़ सुबह में कच्चे चने और गुड़ खाते हैं और कहते हैं कि लोहा तक उसको सीधा कर दे उतनी मजबूती उनके दांत की है। रोज़ 2 माइल चलते हैं और आंखें भी बिल्कुल ठीक ठाक है। લેખિકા આગળનો પ્રશ્ન કરે છે કે આમ જનતા સામે સૌથી પહેલો કાર્યક્રમ આપે ક્યારે આપ્યો? તો તેઓ જવાબ આપે છે કે દરબારમાં વગાડવાનું તો નાનપણથી જ બનતું. નાના સાથે દરભંગાના દરબારમાં વગાડવા જતો, પણ લોકો સામે વગાડવાનું સૌથી પ્રથમ 1930માં અલ્હાબાદમાં સંગીત પરિષદ ભરાઈ ત્યારે બન્યું. એ વખતે હું 16 વર્ષનો હતો. તે વખતનું દ્રશ્ય આજે પણ બરાબર યાદ છે. બંને બાજુ બંને મામા બેઠેલા અને હું વચ્ચે બેઠો હતો ને મેં કેદાર રાગ બજાવેલો. प्रथम ज लोगों सामे आव्यो हतो। यानी लेखिका जब अगला जो प्रश्न करती है कि भाई आम जनता के सामने आपने सबसे पहले कार्यक्रम कब और कहाँ किया था, तो वो बताते हैं कि दरबार में वो बजाने के लिए बचपन से ही जाते थे। नाना के साथ दरभंगा के दरबार में बजाने जाते थे, पर लोगों के सामने बजाने का सबसे पहले 1930 में अलाहाबाद संगीत परिषद जहाँ भराई वहाँ पर वो गए थे। उस समय वो 16 साल के थे। उस समय के जो दृश्य था वो उनको आज भी याद है। दोनों तरफ उनके मामा बैठे हुए थे और बीच में वो थे और उन्होंने केदार राग बजाया था। कहते हैं पहली बार ही वो लोगों के सामने आए थे ने प्रथम चंद्रक मेळव्यो। त्यार पछी 1934 यानी 1934 में लखनऊ में परिषद भराई, त्या बीजो चंद्रक मळ्यो। 1936-37 में कलकत्ता में 3 चंद्रको मळ्या। 1938 एप्रिल 16 लखनऊ रेडियो पर प्रथम वार बजावा गयो। 1956 में राष्ट्रपतिनो चंद्रक मळ्यो। चंद्रको राजा महाराजा तरफथी सालो, पोशाको, सोनाना गठा अने कड़ा वगैरह एटलुं बधुं मळ्युं छे कि एनी मोटी पेटी भराई गई छे। ते बधुं साचवीने मूकी राख्युं छे। मुंबई सौथी पहलो 1942 में आवेलो, त्यार पछी तो अवारनवार आववानुं बने छे। यानी यहाँ पर वो बताते हैं कि उनको पहली बार वहाँ पर जब वो बजाने गए थे तो वहाँ उनको पहला पुरस्कार यानी कि चंद्रक प्राप्त हुआ था। बाद में 1934 में लखनऊ में उनको दूसरा चंद्रक प्राप्त हुआ। 1936-37 में कलकत्ता में उनको 3 चंद्रक प्राप्त हुए। तो 1938 में लखनऊ में रेडियो पर पहली बार बजाने के लिए गए। 1956 में राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कार दिया और कहते हैं कि इस प्रकार राजा महाराजा की ओर से भी उन्हें कई शाल, पोशाक, सोने के कड़े, ये सारी चीज़ें मिली और इन सब से उनकी जो पूरी एक बड़ी पेटी तक वो भर गई है और ये सब उन्होंने अभी तक संभाल कर रखा है। मुंबई में सबसे पहले वो 1942 में आए थे। उसके बाद यानी कई बार उनका आना जाना लगा हुआ है। नीचेना प्रश्नों एक एक वाक्य में उत्तर लखो। एम पहलो प्रश्न है कि बिस्मिल्ला खाने शरणाई वादन सिवाय शानो शौक हतो? तो बिस्मिल्ला खाने शरणाई वादन सिवाय ते पोतानी शरणाई पोतानी जाते बनाववी तथा हार्मोनियम वगाड़वी अने गावानो शौक हतो। बीजो प्रश्न है बिस्मिल्ला खाने कई कई कला हस्तगत हती? तो शरणाईनी अलग अलग राग रागिणी अने हार्मोनियम वगाड़वानी कला हस्तगत हती। त्रीजो प्रश्न है बिस्मिल्ला खाने मामाए कई 3 शिखामण आपी हती? कभी झूठ मत बोलो, तबियत संभालो, इज्जत बचाओ, आ 3 शिखामण आपी हती। चौथो प्रश्न है कि बिस्मिल्ला खाना गुरु कोण हता? तो शरणाई तो तेओ मामाजी पासेथी सीख्या। हार्मोनियम लक्ष्मण प्रसाद तथा गावानुं अने राग रागिणी अहमद हुसैन खां पासेथी सीख्या। हवे नीचेना प्रश्नोना टूंकमां उत्तर लखो। एमां पहलो प्रश्न है कि मामाए बाळक बिस्मिल्ला खाने शा माटे खूब मार्यो, पछी कई शिखामण आपी? तो बिस्मिल्ला खां જ્યારે 2.5 વર્ષના હતા
ત્યારે તેમની માતાનું અવસાન થયું હતું અને એટલે તેઓ મામાને ઘેર જ મોટા થયા. તેઓ 6-7 વર્ષના થયા ત્યારે શાળામાં મૂકવામાં આવ્યા, પણ અભ્યાસમાં તેમને રસ ન હતો. એમના મનમાં ગીતોનું ગુંજન ચાલ્યા કરતું હતું. વર્ગમાં પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે ત્યારે તેઓ જવાબ આપી શકતા નહીં. છોકરાઓની ફરિયાદને કારણે માસ્તરે ખૂબ માર્યો, જેથી ભાગીને ઘરે આવી ગયા અને શાળામાં જવાની ના પાડી દીધી. પણ મામાના આગ્રહને લીધે તેમને રોજ શાળામાં જવું પડતું, પણ તે શાળામાં જવાને બદલે ગામમાં ભટકવા માટે નીકળી પડતા. એક દિવસ એક છોકરો શાળામાં ન આવવાનું કારણ જાણવા ઘેર આવ્યો. તેમની ચોરી પકડાઈ ગઈ અને તે દિવસે મામાએ જુઠ્ઠું બોલવા અને શાળામાં ન જવાના લીધે ખૂબ જ માર માર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે કભી જૂઠ નહીં બોલના, તબિયત સંભાળો ઓર ઇજ્જત બચાવો. બીજો પ્રશ્ન છે, લાગણીવશ બિસ્મિલ્લા ખાને મામાની સૂર વિશેની કઈ શિખામણ યાદ આવે છે? તો બિસ્મિલ્લા ખાં 5 વર્ષના હતા ત્યારથી શરણાઈ શીખવાનો પ્રયાસ કરતા. એક વખત તેમના મામાએ પાસે બોલાવીને કહ્યું, જો તારે વગાડવું હોય તો સૂરમાં વગાડ, કાનને મીઠું લાગે ને ફરી ફરીને સાંભળવું ગમે તેવું વગાડ. તેઓ કહેતા કે સૂર લેના હૈ તો સચ બોલો. તેઓ બિસ્મિલ્લા ખાને વારંવાર ટોકતા. તે કહેતા કે સૂર વચ્ચે રહી જાય છે અને તું આજુબાજુ ફર્યા કરે છે, સૂરમાં દાખલ થતો નથી. આ પ્રકારની શિખામણ આપી હતી જે હંમેશા યાદ रही जाए. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना. तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स.